Phasalo Kisaswk Samung Sitra Khlainairok Butok Khlaijagwi Sago Dukhomanairokno Chasalo Nainani Thangkha candidate Gita Debbarma tei MLA Biswjit Kalai Sakham Nogo Thangwi Sago Dukhomanairok Koksakha Abadi menutui belai keno Sakham mani Koksakha Phasalo Sakham Nogo Nainani Thangwi bodolnya adongrok abai keno party menutui Nainani Thangkha candidate Gita Debbarma Sago abai ke berirok soprop mani belai keno wana masing sati lasima singsa party menghinai abni logi no party monggo Khorang Khlainairokno satom ronani Samung Sakha Puilano belekon hambai Chini media friends nini nangkuk mani time jengnor mani bagi tini 11 tarik April যথারীতি Chini 10 তারিখনো conclude থাকা Chini campaign নির্বাচন campaign tini haipano সংগ্রাস খাইনাপন মাখায়া ও জায়গা tini দয়রামপাড়া primary health center sungma phaikya ঘটনাকে মিয়া টাকারজলানি চমনি আজাগো kaisa Chini mass gathering tongmani ajagao Chini 17 backward jela জন্ম জয়নগর constituency abo যেহেতু attach ba abo gana এবার আরো থানহানি থাংলাইমানি বরকনো এমন খাইয়ে বুখা তখা ইভেন গুলি পর্যন্ত ককসাখা গাই চিনি বুড়িরক তাবো জায়গা অ্যারাউন্ড 14 জন বুড়ি হসপিটালাইজ যা আবন বিসিংহ খরকসা বুড়িকে বেলাইখেনো মেজর ইনজিউর যা বিনি মকল নুগ্যাংনি তংহা তাবো গাই বন বেলাইখেনো বুজাখা ফিকুং ব্যাকবোন বেলাইখেনো বিনি পেইনিং যা তাবো খরকসা বুড়ি তঙ্গো বহংকে স্বর্ণলতা দেববর্মা বহংকে প্রেগনেন্ট চলি তং বিনি 2 মাস সাই চলি তংহা যাও বেচারা বন পর্যন্ত বড় ইয়াকালি আইছি যে जों ब सोसाइटियाव तंग तंग हानाय नायसिरि ससियेल मिडिया बिसिंखि जारा नाय तंनायराव आंबो नापिल खायना मोजों जों ओ जागा सबका साथ सबका विकास होनाय दङ तेबो सावो बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बाचाओ ओ जागा बोरैबो सारकनि परे बुमारकनि परे अबाके जे निर्यातन खालायमानि पृथ्वी साका अबहाय घटना खुबই কম খানাय मातो अब बेलेखेनो दिक्कारजनक बेलेखेनो स्ट्रंगली कन्डेम खालायो मेटारनो तै आं स्ट्रंगली अबां डिमान्ड खायना मोजों अबन जस्टिस माना नांनाय हेच बोरैरक 14 जन हायतिनि नकनि बुमारक अबहायके चलारक बुजागै बीजेपी खायनाय बीजेपी पार्टी खायनाय रक बुजागै निनि बरंनो सम्पूर्ण रूपे मदद दिथांगा साबो बीजेपी नि कैंडिडेट निर्मल देबबर्मा बिनि मदते बिनि नगो तंगतै आबरी Chini बोरैरकनो अबहायके जे बुमानि अबनो स्ट्रंगली कन्डेम खालायो अबनो जस्टिस प्रॉपर जस्टिस मारनाय बरकनि सरि ताबु बेलेखेन चलियांनि दङ ओंखाय अबनो आं साना मोजों Chini हा कतनि प्राइम मिनिस्टार बता मुखलाय अबरनो नुगै बिनि बाहाय जाखा अब सांखे बनो सोंना मोजों तामुक तंखबो तामु प्रशासन चलि गाहेछि त्रिपुराओ बीजेपी गवर्नमेंट चलि दङ भारतवर्ष बीजेपी गवर्नमेंट तामुङै बीजेपी गवर्नमेंट चलाकालि Chini बोरैरक अबहायके हेनस तंगना नां अबहायके हेरेस तंगना नां अबहायके बुजागना नां आबनि जवाबसे जों साना मोजों हायछि अब बेलेखेनो चालिया Chini प्रत्येकटा बुमा Chini खादुजा अबनि प्रॉपर जस्टिस जोंनो मारनाय ताबो इलेक्शन थांग्रातों खानाय इलेक्शन परे फानो जदि ओ जे इनवॉल्व तंनायरक निनि निर्मलनि उद्योगे बा बिनि कगबाय जे अबहायके Khlainairok बरनो बुटक Khlainairok बरनो मारनाय एरेस्ट मा खायनाय उपयुक्त शास्ति बरनो मारनाय हेछि अब Chini बोरैरकनि दाबि Aparte menutui MLA Biswjit Kalai Saka asalni party mung police ni biskangon party ka fiaba police mung sabo khlai mande hanai abrok belekeno lasima singsa hastini mantri okra samani gongnobo Koksakha MLA Biswjit Kalai actually angke belai usman asiu haise oro doirampara PHO phaye je condition nuk phakya oro Chini bukhuksong Chini modhokani amare bisini Chini bukhuksong miya jeta karjola Chini mas gathering thang dong poro je sosu hanaka nirmol
निर्मल देबबर्मानि जे चक्रान्त बायनोबो बिनक बसखाङोनो जे बेयाव गासै बुखा आरो फाइनो फाइगा 14 जन मते एकदम माने बेलाय इनजुर्ड हायसि हानि बिसिङाव खरसां करते इनजुर्ड नखा इन मकल अने अलमोस्ट नुगियां दं हाताबो बेखेनो बायजाक याक बाय दाबाय तामम हेरो पाजाक रो गायता बरियन प्रति हमसके बुइमानो अमो जों कल्पना खायमेन आरोबो ताकसे कखे सुदो मोनसे मेवाना मसिंजा हंकै इन फ्रन्ट अफ पुलिस एसपी नि बस कांगो से अमतके बुइ तंगो किन्तु खरसा बरना बर आतरका खायमे के अ पुलिस नेता मिनिंखा अ पुलिस नेता मिनिंखा माने थाना थाके प्रशासन सम्पूर्ण फेलुर एवं अमो शुद्ध प्रशासन बोलते एसपी डीएसपी नि को गियाबो माननीय मुख्यमंत्री नि सम्पूर्ण जागाव इंस्ट्रक्शन दं हायसे आम बगिनो प्रक्तिनि कोन एक्शन नै मिया हेक पुलिस 20 जन के 100 जना बो 100 जना पब्लिक न काट के दिमानो किदरो जोंनो सम्पूर्ण अब हाई लेवल जे इंस्ट्रक्शन जा आम बगिनो कोन एक लाठी चार्ज मिया मो किन्तु बेलेवाना मसिंजा हायसे त्रिपुरा राज्यनि तिनि जे माननीय मुख्यमंत्री गुरि गुरि साइ दङ আমি কাউকে সারা হবে না হ্যাঁ কাউকে সারা হবে না হ্যাঁ কিন্তু বকো সারা গ্রুপ 1.5 মাস কাম বহাইনো প্রত্যেক দিন ওর বুম ফাটেও পার্টি বেস থেকে গুলি কজাখা তিনিও গুলি ফায়ার খাইয়া গুলি ফায়ার খাই খরচা বড় বুলেট না খাচিনি বিজয় দেববর্মা কালিকান্ত পারানি জম্পু জেলানি হ্যাঁ খরচা তারতে খরচা কিন্তু রমজাকে অ্যারেস্ট খাই যায় পাবলিক তো স্বাভাবিক উগ্রংস নেম লেব দেখায় তিনি প্রশাসনের প্রতি বড় যে আস্থা দंमानि যে ত্রিপুরা মথা খাইनाय हिंतों खाया हिंतों पाब्लिक जे पुलिसनि प्रति একটা আস্থা दंमानि अ आস্থা তাবা हारि थांबले गाबनि दायसावबा सरकार তিনি বিজেপি সরকার হায়কে মানিক সানি নেতৃত্বে যে সরকার চালাবি দङ বা সম্পূর্ণ প্রশাসন ফেল হয়েছে সম্পূর্ণ পুরা বিনিনো ইনস্ট্রাকশন এবং বিনিনবো দাগে যাক অ যে খাইनायरok কারণ খানা খানা মিয়া কাছে নির্মল বাবুনি কিনি কাইসা বিনি ব্রিফিং খানা খানা आं राजीव बट जे कक्साजाक सीएम बाय कक्साजाक हां तारमाने सीएम खाइ दङ बनो दिनै अम हाय दिनो रेस्क्यू पुलिस नि बस का ओपन फायर खाइ दङ खरजा 10 देबनो पुरा गडाबो तो पुरा सेस थाका 300 जन बखन लाइ थांका किन्तु मिया 20-25 जन किन्तु बर डेथ जों मा खसं किन्तु बर किन्तु मिया थै खजर खम एवं बर मिया जे सकेफनो 20-25 जन बर किन्तु थै केमो तेब्रामो थरनो आं जुदि सगै आंगै कासै आंगै केबो नारमा हं किन्तु गण दुलाय किन्तु से केबो तामं केबो किन्तु सेम तिनि किन्तु गथिमा खसा खामो आम सिजन थांग सगै क्या गम बरनो बाप तो खाइ तमो खलाय ब्लब तो गम तो सम्पूर्ण तामने काइसाबो माने प्री प्लान हिनि माने एबं बर अमन नाय तंगो जे चिनि जे इलेक्शन अबनो दिफार खाइनि बगै बा एकटा अम एकटा चक्रान्त चलि दं हायसे अम कोन कोन जों तो कोन खाइमा कति प्रामथा अरनो नुखना 1.5 मास रमे जों कोन केबनो कोन खाया जों नायो जे जिरो भाइलेंस अ जगह इलेक्शन नायतो मानुस बर किन्तु पीसफुल नायो जों कोनो बीजेपी बो तो सीएम प्रोग्राम न नुखना माने मखो दो सीएम प्रोग्राम खाइ थांगनाब्ला 3 दिन सका खरजाव के कासोजा बीजेपी दुट दुट प्रोग्राम खाइ दङ कासोजा जों नायो जिरो भाइलेंस जों इलेक्शन खाइनाय यो तिनि ताङै तिप्रा मथानि प्रोग्राम फाइदाना मास गेदारिं फाइदानो अमसक चिनि बरब्रियोना बाकी बुनानि ना हा बिसिमा सबायै बखर फातिरवै बरबो तो केबनि बिहि केबनि बुमाब्ले गमा तिनि बर दङ बसाया खाइ थांबानि काबजा गतनो प्रेग्नेंट ना पइन्ट सुदाया खालिया अमो तो बेलाय बेलाय सेलेमा सिंसे एबं अमो नट टलरेबल हाय आंखा नो नट निन्दनि अमो टलरेबल मन टलरेबल खाइन्स को गिहाय जबो गाइस दिपि कोक्साखा एसपी कोक्साखा ननि बस का भाइ के माके बुरितनि मा गमो कुनो मते जों टलरेबल खाइनो को गिया एबं इलेक्शन पाइलाथु अमनि राजा दूध का दूध पानी का पानी बरबो एरेस्ट मा खाइनाय ओइनो उइबान जस्टिस चिन थानि लिस्ट दङ साबस बो जतन आइ विटनेस दङ सर खलाइरok मानि ले अजागाव 100% ani mokolo nuka open 3-4 jona phai pura ekdom open fire khai mong ko hangre fire khayo helmet thopjak amo khorcha khone kintu 4-5 jona kon continuously fire khai kaise even in front of police ang thang so product fire khai dong ge pray ekon talo mo fire khai dong haise mo to ugro poni jamo like haise mo kono ekta political party ni ma nyamo kaise সন্ত্রাস badi party hin saimon mo pura সন্ত্রাস thangka je mo সন্ত্রাসী ক্রাইম খাইনি বগে একটা প্রচেষ্টা চলিমান কিন্তু মিয়া প্রচেষ্টা বরং সাকসেস মালিয়া নম্বরনি প্ল্যান তংমানি হাইকেন বরক ইলেকশন আবার থাঙে একটা আক্রমণ খাই বুট দখল খাইনি আমতি বরং একটা প্রচেষ্টা তংমানি নাদি जों सब समय नायो ত্রিপুরা মথা চিন বুবাগান নেতৃত্বে जों एडिस इलेक्शन खाइनि बगे जों अनेक चेष्टा माखाय जे किन्तु आमनि यागुलो इलेक्शन तिनि जों मानखा बिस इलेक्शन खाइया 10 बছর काइ थांखा बिस इलेक्शन खाइनि बगे बसकानि जून मास बरक खाइनि बगे साका
most welcome जों अमन नायो जे खोना जतनो जों दाकि थाङै भट सेन्टाराव थाङै भट दिवै केफिलि फाइलायै जे जाने हामलां जागोन थों इलेक्शन भट आबो आनि पाइजो बेनि पाइजो गैया बरक जे जार मुसुंगार होननाय কোনো इशू करे जीरो वायलेंस बजदियो हमलोग के बनो देतो बकते खोना हाउ और कोनो जोर जबरदस्ती खायो जों काम कइनो पोस्ट फिल मैन तामाने बनो पीसफुल मैनर नो ओ इलेक्शन अंथुम नइनो आं तो नुकर थाने कबक जाबो Abadi munati hausni tongko sunglu korok somuti saga tamni bagai abahai ke deprasa be deprasa sobrab Nainani Thangkha hanai. Nglagat ni simi simani koktum sini Khorang.